Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, au cours de cette vidéo, on va voir un thème très important, une leçon très importante suite aux vidéos précédentes. Elle s'intitule les articulateurs logiques. Les articulateurs logiques s'appellent également les liens logiques. Les mots de liaison, les connecteurs logiques. On peut les nommer aussi les termes de liaison ou bien le mot de transition. Bon, tous ces mots, ils ont le même sens. Ils se réfèrent aux articulateurs logiques. Qui relève un articulateur logique, ou relève un lien logique, ou un mot de liaison, ou un connecteur logique, ou les termes de liaison, ou un mot de transition, c'est la même chose. Yani, tous ces mots ont le même sens, mais ils se sont reformulés autrement. Bon, les articulateurs, bien sûr, on ne va pas étudier tous les articulateurs logiques, on va seulement étudier ceux qui s'emploient ou bien ceux qui sont fréquents dans un texte argumentatif. La cause. La cause, on va voir l'articulateur parce que, car, en effet. Parce que, car, en effet, il s'emploie au milieu de la phrase, plus l'indicatif. Donc, après, parce que, il y a l'indicatif. On va voir un exemple. Pardon. Il a eu une bonne note car il travaille beaucoup. Il a eu une bonne note car il travaille beaucoup. Ça fait l'exemple. شوفوا هنا car وين جت. Bon, عندنا دركا du fait que, étant donné que, du moment que, sous prétexte que, puisque, comme, suivi aussi de l'indicatif, il s'emploie au début de la phrase. Ça fait هنايا شوفوا la phrase هذه درنا car هاهي l'articulateur تاع la cause وموراها juste درنا la cause تاعنا ورانا عرفنا كيفاش نجبدوها في لي فيديو بريسيدونت. هنايا شوفوا كي جبنا دو في كو من الاول ولا كوم ولا بويسك لازم هذه اللي جات مع الاخر تولي مورا هذا تاع l'articulateur de la cause. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نروحوا دركا du fait de, à cause de, grâce à, faute de. هذو plus un nom. شوفوا علاه plus un nom parce que موراهم سي با هنايا المهم لازم يجي هنا اوليو باش نقولوا du fait qu'il travaille نقولوا à cause ولا grâce à son travail. هذا ما يوليش un verbe يولي un nom. عندنا ثاني نزيدو ثاني واحد اخر عندنا en raison de. هاي وراي l'exemple اللي عطيته لكم. Il a eu une bonne note grâce à son travail. عندنا aussi vu que, comme, des points et que. شوفوا ماشي comme وحدها. Comme, des points et que. Non pas que. N'est pas que ou moraha dit le subjonctif. Bon, le subjonctif, je vais le faire prochainement. Mais si vous êtes pressé, روحوا لجوجل ديروا subjonctif راحين يعطيو لكم les formes نتاعو. Bon, ها وراهي شوفوا هنا على قلت لكم c'est très important باش تعرفوا les articulateurs. يقدر يعطي لكم في الباك une phrase فيها comme et que ويقول لكم quel est le rapport exprimé dans cette phrase où il dit souligner l'articulateur. Tu soulignes seulement comme ou tu perds le point. Alors, comme il y avait du soleil et que nous avions, ماشي imparfait c'est du subjonctif. Nous avions du temps, nous irons au jardin. نروحوا دوكا نشوفوا هادو سما لقيتهم مع الاخر ما حبيت نوريهم لكم خير من par suite de effectivement dans la mesure où هادو ce sont des articulateurs qui expriment la cause. On a terminé la cause, on passe maintenant directement à la conséquence. عندنا la conséquence عندنا si bien que, aussi, alors, donc, ainsi, si pourquoi, de manière que, pardon, tellement,
si que, tellement que, si, des points, que, par conséquent, de façon que. Bon, je voulais vous expliquer une chose, que la conséquence, ou l'articulateur de conséquence, toujours se place au milieu de la phrase. ماشي كيما la cause. Des fois au début de la phrase, des fois au milieu de la phrase. هنا la conséquence toujours باش ما تحيروش رواحكم toujours elle est placée au milieu de la phrase. Bon, حبيت ندير لكم نولهكم برك. Je voulais attirer votre attention sur quelques articulateurs parce que كاين اللي يتشابهوا مع les autres rapports. عندنا si bien que تشبه bien que في l'opposition. تشبه bien que في l'opposition. هاي عندنا alors تشبه alors que في l'opposition. عندنا aussi نقدروا نلقاوها في l'addition، نقدروا نلقاوها يعني في الربط، ونقدروا نلقاوها في la conséquence. يعني هنا نشوفوا لومبلوا تاعها هو اللي يبيننا. عندنا si que نقدروا نلقاوها في l'opposition هاي، ونقدروا نلقاوها في la conséquence. شوفوا si intelligent qu'il soit il a eu une bac، يعني نتيجة منطقية، هو intelligent ودا الباك تاعو. بصح هنا كون نستعملها في l'opposition si intelligent qu'il soit il n'a pas eu son bac، يعني normalement intelligent مي كانت النتيجة غير منطقية. هنا صافي تولي لا l'opposition. بون ان شاء الله تكونوا فهمتوني في هذه. نعطي لكم l'exemple. Voyons un exemple ici. Elle est si généreuse que tout le monde l'aimait، يعني هي إنسانة كريمة. كانت النتيجة يعني لوجيك متوقعة، هي أن كل الناس تحبها. Elle est généreuse alors tout le monde l'aimait. كيف c'est la même chose. نروح نكملو. عندنا trop des points pour que. عندنا suffisamment des points pour que. عندنا assez des points pour que. هذا suivi du subjonctif. لازم وراهم يجي subjonctif كما قلت لكم. لا كنتو غاصبين روحوا للجوجل شوفوا واش هو لو subjonctif. سي ان مود d'incertitude. نهار يكون واحد ماهوش سارتان يستعمل لو subjonctif، بصح نهار يكون حوايج اكيده معلومات ولا نستعملوا لانديكاتيف. عندنا trop des points pour، pas trop des points pour، de façon à، au point pour. هنا plus indicatif. شوفوا هنايا on a vu un exemple. J'écris bien de façon à plaire mon professeur، يعني أنا نكتب مليح بطريقة باش نعجب الأستاذ تاعي. شوفوا هنا l'infinitif bien sûr عندنا à وعندنا pour وعندنا pour. ما نقدروش هنا نقدروا كي يكون عندنا ثاني دو نديرو infinitif. صافي après chaque préposition on peut employer l'infinitif. نروحوا بركا لي زوتر ارتيكولاتور. سمحوا لنا برك راني نعاني مع مازال ما نعرفش مليح الوسائل هذو. دونك انا نسيي ندير لكم الوسيله اللي تكون اللي تشوفوها مليح. ولا عندنا دو، عندنا en conséquence، de manière que، si bien que، si des points que. هذو تاع la conséquence. On passe maintenant à l'opposition et la concession. Bon, عندنا pourtant, cependant, néanmoins, mais, toutefois. نعطيلكم un exemple هذو كامل suivi de l'indicatif. Elle est belle, cependant tout le monde déteste son caractère. هي باهية ما قلناش مش باهية، مي الناس تكره العقلية تاعها. دونك هناك شغل لا كونسيسيون. بصح حنايا كي نهضروا على لوبوزيسيون تجي معاها لا كونسيسيون. نهار نحبوا نفرقوهم ومن بعد نفرقوهم. عندنا quoique، bien que، encore que، alors que، sans que، si des points que، pour des points que، tout des points que، quelque que، sans que، même si plus le subjonctif. نقدر نعطي لكم هنايا مثال. هاي si malade qu'il soit il ne s'absente pas. si malade qu'il soit il ne s'absente pas، يعني malgré malade بصح ما يغيبش. si malade soit-il هنا تقدر تجيب l'inversion. il ne s'absente pas. quelque malade soit-il il ne s'absente pas. نروحو دركا لي زوتر ارتيكولاتور ثاني تاع لوبوزيسيون. سمحوا لنا برك انا هكذا ياكلوني يديا، نحب نلوح يديا. malgré، عندنا
en dépit de. Exemple, en dépit de sa maladie, il va à son travail. En dépit de يعني هو تاع la concession. Malgré ou en dépit de plus un non. ما نقولوش en dépit de il est malade. En dépit de sa maladie, il va à son travail. نروحو نزيدو نشوفو الاخرين. Même si même, avoir beau. Même si même, avoir beau plus infinitif ou là indicatif. شوفوا, tu as beau dire, tu as beau faire, je ne change pas d'avis. يعني واش دير انا مش راح نبدل الرأي تاعي. نروحو نشوفو هنايا ثاني نقدروا نزيدو au lieu de plus infinitif. d'un autre côté هنا تقدر تجي une phrase l'indicatif. بون هنا ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح واش لازم علاه لازم تعرفوا هذو لي زارتيكولاتور. بريميرمون لازم هذو تحفظوهم ملاح ليكم يعني كل حاجه سواء ما على باليش انايا تحبوا الحياه تاعكم اليوميه. المهم في الباكالوريا واش تقدر تكون يقدر يقول لكم par exemple souligner l'articulateur dans cette phrase dites quelle est sa valeur. في لا فراز كي تكون لو رابور اكسبريمي اكسبليسيتمون يدير لك سي مالاد كيل سوا وهكذا يقول لك واش هو لو رابور اكسبريمي دون سيت فراز. لازم تعرف واش من رابور. احنا شفنا سي و كو في لا كونسيكونس وشفناها في لا كوز في لوبوزيسيون. الوغ هنا لازم تكون تعرف يدير لك كالكو مالاد سواتي لازم تعرف بلي هذه لوبوزيسيون. يقول لك باغ اكزومبل يقدر ما يقترحلكش دي زارتيكولاتور يقول لك غي écrivez la même phrase en exprimant le même rapport en utilisant un autre articulateur. يقدر يقول لك remplacer la virgule par un articulateur qui convient. صافي انت تخير اسمه هنا هذه حاجه مفروغ منها. لازم لا كوز لا كونسيكونس اي لوبوزيسيون لو بوت ان شاء الله راح نشوفوه مع لو تكست اكزورتاتيف ولا كونديسيون. هذو لازم تكونوا تعرفوهم تري تري بيان. انا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله كنت عاونتكم بزاف. نتوما ثاني ما تنساوش تحطوا لي لايك راني زعفانه عليكم واحد ما حط لي في اللايك. المهم نتمنى ان شاء الله نكون عاونتكم مليح. نخليكم على بروشين. سلام.